सेनापति रणजित बलियार गुमास्ता सहित कूट मंत्रणा करी मो सीना आज मंत्री राजा होले मो मन टिके भी शांति नहीं कि आनंद भी नहीं। यही किसी दिन तले हर्ष उल्लास उछुली पड़ूला यही रत्नगढ़ राज्यर राजमहल हेले आज मनुष्यर निस्तब्धता समुद्र ढौर हु हु गर्जन कहीं नहीं कहीं भी नहांती 60 वर्षर बोझ को बोही आज मु एका एका बाट चली एका एका गपी चली बच्चे थाऊ थाऊ गोटे शव पलटि जाइए शव एमती शव ना मशाड़ी रे जाई शांति रे सोई पारुछि ना राजमहल रे शांति रे बंची पारुछि। एटा केवल स्वर्गत राजा मित्र सेन रानी शांतिलतांकर अभिशाप जे पर्यंत तांकर आत्मा को शांति मिलिब नहीं से पर्यंत ए घरे के भी शांति रे बंची पारिबे नहीं। जीवनर दोछकी रास्ता एमती बाट बणा हो अबाट को चली गली जे मो प्रभु रामचंद्र बोली राजा स्वर्गत मित्र सेन आओ माँ सीता भली ठाकुराणी शांतिलता को मिश्रान्न उपर विष मिसई हत्या कर। महाराज नमस्कार। अरे गुमास्ता तुम असमय रे पुणी एका एका आसिल हेले तुम भणजा रणजित बलियार कहीं गल मो भणजा विश्राम कक्षर अछंती महाराज हेले मो सुनिबा को पाउछे गुमास्ता तुम राज्यर राजकोष रे सेवा धन संपत्ति को अजथरे नष्ट करि चलिछ ये सत्य ना मिथ्या? ना महाराज ए आम राज्यर हेनी महाराज सबलीपुर राज्यर हेनी महाराज हेले गड़जात अंचल कर सुध आदाय करिछ ना नहीं? ना महाराज ए जाए सबर सामंत कर दे ना यही कथा तो? हाँ महाराज। हे तुम विलंब कर कुंभसा आसंता काली सुप्रभाते तुम भणजा रणजित बलियार सहित यात्रा आरंभ कर सबर पल्ली को जाओ कुंभसा। महाराज आपणकर जेते अधिकार अच्छी महाराज मो भणजा भी सेते अधिकार अच्छी महाराज राज्य रे मो ठीक मने अच्छी गुमास्ता। हाँ महाराज। एते शीघ्र भूली जीवी केमिति मो जो 5 वर्ष पई प्रतिश्रुति देइथिली एई रत्नगढ़ राज्य को 2 भाग रे विभक्त करिबी। हाँ महाराज। एई कथा तो? हाँ महाराज। हेले जाय 5 वर्ष पूर्ण होय नै गुमास्ता बाकी रह जाइए आउरी 1 वर्ष। हाँ तुमको आउरी 1 वर्ष अपेक्षा करने को पड़ो। हाँ तुम आउ से जमा मुंड न खलाई मोर आदेश मानी यथाशीघ्र चली जाओ सबर पल्ली। हाँ महाराज। जाओ गुमास्ता। हाँ महाराज जाऊँ महाराज। ए बेईमान गुमास्तर एते साहस लगे केमिति एते साहस हो गला पहिला महाराज केबे तुम रत्नगढ़ राज्य को 2 भाग रे विभक्त करिवो एटा होछि पुण्यभूमि पवित्र रत्नगढ़ माटी ए पुण्यभूमि रत्नगढ़ माटी रे मो प्रभु रामचंद्र बोली राजा स्वर्गत मित्र सेन राजनीति कर आज दिनठू मोई तांकर पथ को अनुकरण करिबी केवल खंड विखंडित करी नहीं यही पुण्यपीठ रत्नगढ़ माटी को आज तुम प्रतिश्रुति दे कहूँ आज तुम प्रतिज्ञा करी कहूँ अखंड रखंड रत्नगढ़ माटी रत्नगढ़ राजप्रासाद आ रत्नगढ़ राजसिंहास शुणी बहुत खुशी 10 वर्ष बीतीगला मो पुओ चंद्रकांत विद्या अध्ययन कर आसला सीना मो सहित साक्षात न करी कहीं कुआड़े चलीगला जे ता सहित मो साक्षात करी ता बिना कौन मो शांति बंचे पारि नहीं मु डाकिबी मो पुओ को चंद्रकांत हे बाबा चंद्रकांत अरे मो डाकुची रे तो बापा डाकुची रे चंद्र आ मो पाखकू हे चंद्रकांत बाबा 10 वर्ष बीतीगला
ଆସିଲୁ ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ। ହଁ ବାବା। ଅଥଚ ମୋ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ନ କରି କାହିଁ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲୁ ଯେ ବାବା? ତୋ ବିନା କ'ଣ ମୁଁ ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚିପାରିବି? ବାବା ମୁଁ ଭାବିଲି ପ୍ରଥମ ମୋ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିକି ତାପରେ ଯେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିବି। ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେପଟେ ଟିକେ ଚାଲି ଯାଇଥିଲି। ହେଲି ବାବା ଆପଣ ମୋତେ କ'ଣ ପାଇଁ ଖୋଜୁଥିଲେ? ଏଥିପାଇଁ ତ ଆରେ ତୁ ତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣୁ ତୋତେ ଦଣ୍ଡେ ନ ଦେଖିଲେ ମୁଁ କ'ଣ ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚିପାରିବି? ମୁଁ ଜାଣିଛି ବାବା, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣ ମୋତେ କେତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ବହୁତ ଭଲ ପାଇରେ ବାବା। ହେଲି ବାବା ଯେଉଁ ସମୟଠାରେ ରତ୍ନଗଡ଼ ରାଜ୍ୟର ମାଟିରେ ପାଦ ମାଡ଼ିଛି ହଁ ହଁ, ସମସ୍ତ ଜନ ପ୍ରଜାଙ୍କ ମୁହଁରେ ସେ ଗୋଟିଏ କଥା, କୋଉ କଥା ବାବା? ଗୋଟିଏ ନିନ୍ଦା, ଗୋଟିଏ ଅପବାଦ। ନିନ୍ଦା ଅପବାଦ? ହଁ ବାବା। କିଏ ସେ ଅପକୃଷ୍ଟ ବେଇମାନ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ମୋ ପୁଅ ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତକୁ ଏତେ ନିନ୍ଦା ଅପବାଦ ଦେଇଛି? ବାବା ଶୁଣିବାକୁ ଚାହେଁ। ସେଇ ନିନ୍ଦା ଅପବାଦ ଶୁଣିଲା ସମୟଠାରୁ ମୋ ମନରେ ମଧ୍ୟ କାହିଁକି ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି। ସନ୍ଦେହ କର ନା ବାବା, ନିଃସନ୍ଦେହ ମନରେ କହିଯାଅ ସବୁ କିଛି ମୋହର ଅଗ୍ରତି। ନିଶ୍ଚୟ କହିବି ବାବା। ବାବା ତାହେଲେ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଶୁଣନ୍ତୁ ସେଇ ମୋର ସନ୍ଦେହର ବାଣୀ। हे पूज्य पियारा बारे माते অতীতর দুসামায়া। বাবা হে পূজ্য পিয়ারা গুহাবারে মাতে অতীতর দুসামায়া। হে পূজ্য পিয়ারা গুহাবারে মাতে অতীতর দুসামায়া। এতে নিন্দা এতে অপবাদ শোনে, এতে নিন্দা এতে অপবাদ শোনে ফাটি যায় মধুগায়া। এ পূজা পিয়ারা গুহাবারে মাতে অতীতর দুসামায়া। হে পূজা পিয়ারা গুহাবারে মাতে অতীতর দুসামায়া। বাবা ଯେଉଁ ସମୟଠାରେ ରତ୍ନଗଡ଼ ରାଜ୍ୟକୁ ଆସିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ସେଇ କଥା ଶୁଣିଲା ବେଳେ ଠାରୁ ମୋତେ କାହିଁକି ଭଲ ଲାଗୁନି ବାବା। ହଁ ବାବା। আমার পূর্বতন রাজা রাণী বাবা মন্তে ঘটিছি আম্ভরা পূর্বতন রাজা রাণী। কেনে গলে প্রিয় বাল্য সাথী মোরা, কেনে গলে প্রিয় বাল্য সাথী মোরা রাখিও তাপনা গায়া। হে পূজা পিয়ারা গুহাবারে মাতে অতীতর দুসামায়া। হে পূজা পিয়ারা গুহাবারে মাতে অতীতর দুসামায়া। ରାଜା ଆଉ ରାଣୀଙ୍କର ଅକାଳ ବିୟୋଗ ପରେ ବାବା ରାକ୍ଷ ତପନ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଯେ ବାବା? ଖୋଜି ଖୋଜି ତାଙ୍କର କିଛି ବି ସନ୍ଧାନ ପାଇଲି। ଆପଣ ଇଏ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ପଠାଇଛି ସେମାନଙ୍କର ସନ୍ଧାନ କରିବା ପାଇଁ। ବାବା ହେଲେ ବାବା ସେମାନେ ତ ଅନେକ ଦିନରୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ହଁ ବାବା। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତୁ ଏତେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଛୁ କାହିଁକି? ବାବା
ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ଦି ଜଣ ଯାକ ମୋର କେମିତି ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣେ ରେ ବାବା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡେ ନ ଦେଖି ମୋ ମନଟା କାହିଁକି ସ୍ଥିର ମାଣୁନି ବାବା ମାନେ ହଉଛନ୍ତି ତୋ ପିଲାଦିନର ସାଥୀ ହଁ ବାବା ତୋ ବାଲ୍ୟ ବନ୍ଧୁ ହଁ ବାବା ହେଲେ ବାବା ସେମାନେ ତ ଆମ ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ବାବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତୁ ଏତେ ଭାଙ୍ଗି ପଡୁଛୁ କାହିଁକି ବାବା ତୁ ତାଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଭୁଲି ଯା ରେ ବାବା ନାଇଁ ବାବା ଭୁଲି ଯା ଆପଣ ଜମାର ସେ ଏମିତି କହନ୍ତୁ ବରଂ ଆପଣ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଦୁନିଆରେ ଖୋଜିକି ବାହାର କରିବି ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ଫେରି ଆଣିବି ଆମ ରତ୍ନଗଡ଼ ରାଜ୍ୟର ମାଟିକୁ ଠିକ ଅଛି ବାବା ତୋ ମନରେ ଯାହା ଅଛି ସେଇଆ ହିଁ ହେବ ବାବା ମୁଁ ତୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି ତୋ ଯାତ୍ରା ପଥଟା ମଙ୍ଗଳମୟ ଠିକ ଅଛି ବାବା ମା ମଙ୍ଗଳମୟୀ ମଙ୍ଗଳା ତୋ ଯାତ୍ରା ପଥରେ ସହ ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଥର ଆସୁଛି ବାବା ଯା ବାବା